जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज ओडिया। आजिर प्रथम प्रश्न, केउं परिबा खाइले चेहरा ग्लो करिथाए? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी बाइगण, ऑप्शन सी बीट, ऑप्शन डी कलरा। एहार राइट आंसर ऑप्शन सी बीट। बीट परिबा खाइले चेहरा ग्लो करिथाए। द्वितीय प्रश्न, अधिक प्रोटीन जातीय खाद्य खाइले शरीरर केउं अंग खराब होइथाए? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी फुसफुस, ऑप्शन डी यकृत। एहार राइट आंसर ऑप्शन बी किडनी। अधिक प्रोटीन जातीय खाद्य खाइले किडनी उपरे खराब प्रभाव पड़िथाए। तृतीय प्रश्न, केउं पत्र खाइले डायरिया रोग खूब शीघ्र भल हुए? ऑप्शन ए निम्ब पत्र, ऑप्शन बी सजना पत्र, ऑप्शन सी पिजुली पत्र, ऑप्शन डी कलरा पत्र। एहार राइट आंसर ऑप्शन सी पिजुली पत्र। पिजुली पत्र खाइले डायरिया रोग खूब शीघ्र भल हुए। चतुर्थ प्रश्न, केउं शाग खाइले डायबिटीज कंट्रोल रहे? ऑप्शन ए मेथी शाग, ऑप्शन बी लाउ शाग, ऑप्शन सी पालंग शाग, ऑप्शन डी सजना शाग। एहार राइट आंसर ऑप्शन ए मेथी शाग। मेथी शाग खाइले डायबिटीज कंट्रोल रहे। पंचम प्रश्न, कंचा रसुण खाइले केउं रोग ठीक होइथाए? ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी इसनफुलिया, ऑप्शन डी थायराइड। एहार राइट आंसर ऑप्शन सी इसनफुलिया। कंचा रसुण खाइले इसनफुलिया रोग ठीक होइथाए। षष्ठ प्रश्न, केउं विटामिन अभावरू मनीष कम बयसरू बुढ़ा होइजाए? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। एहार राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी अभावरू मनीष कम बयसरू बुढ़ा होइजाए। सप्तम प्रश्न, धनिया सह कौन मिसाई खाइले आंठुगंठी व्यथा भल होइथाए? ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी क्षीर, ऑप्शन डी लूण। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ମହୁ। ଧନିଆ ସହ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହୁ ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଅଦା ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ରସୁଣ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଅଦା ରସ। ମହୁ ସହିତ ଅଦା ରସ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେମ୍ବୁ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମାଛ, ଅପସନ୍ ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ସି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ଡି ସପୁରୀ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି
ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଲେମ୍ବୁ ସହିତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଦିନ କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି କେବେ ବି ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସଜନା ଶାଗ, ଅପସନ୍ ବି ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ, ଅପସନ୍ ସି ମୂଳା ଶାଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଲାଉ ଶାଗ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ସଜନା ଶାଗ। ସବୁଦିନ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି କେବେ ବି ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ।